Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How have you been and how are you doing today? I hope everyone is in a good health. I hope everyone is doing good and I hope everyone is having a good time with whatever you are doing at the moment. Ya. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan menikmati apa yang dilakukan saat ini, apapun itu ya. Baik, so today I would like to discuss about our homework in the last meeting. It's about some, any, and no one. No and no one. So in the previous meeting, I have already discussed about the use of some, any, no, and no one in sentences, right? Jadi di pertemuan sebelumnya, Miss sudah membahas mengenai penggunaan some, any, no, dan none atau no one di dalam kalimat. Okay? So I specifically explained every single detail of this theory about the use of some, any, no, and none in sentences. And also I gave you some examples on how to work on some questions in the exercise. Ya, jadi Miss sudah menjelaskan semua poin-poinnya atau teorinya. Kemudian juga Miss sudah memberikan contoh bagaimana mengerjakan beberapa latihan ya yang berhubungan dengan penggunaan some, any, no, dan non dalam kalimat. Ya, seperti itu. Okay, so now, well, for today, I would like to discuss about the rest of the homework about some, any, no, and none. Nah, hari ini Miss mau membahas latihan-latihan ya yang sudah kita PR-kan untuk penggunaan some, any, no, dan none. Okay. And actually, I also would like to add some additional exercise. Nah, terus kemudian Miss juga akan menambah pembahasan baru tentang latihan yang sama ya, about some, any, no, and none, but it's another grammar exercise for much more deeper understanding ya, untuk pemahaman yang lebih dalam lagi. Okay. So now why don't we start to discuss about the homework. Sekarang mari kita lanjutkan membahas PR-nya yang di pertemuan sebelumnya ya. Okay. So now let's go to point A. Make sentences about Susie's shopping bag using some, any, or no. Buatlah kalimat tentang isi tas belanja Susie menggunakan some, any, atau no. Okay? Alright, so here we have 6 different pictures of Susie's shopping bag, right? And then we have to make a sentence based on what's inside the shopping bag using some, any, or no. Okay? And we've done the first 3 numbers and now we can just keep going. Okay, sekarang kita ke nomor 4 ya. Well, in number 4, we see this, we see Susie's shopping bag with, and then with some tomatoes in it. Yeah, but then they are crossed out. It means that artinya kan ini tidak ada buah tomat sama sekali gitu ya. Jadi ada gambar tomat terus disilang seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita bilang dia tidak memiliki tomat? Atau bisa juga bilang tidak ada tomat di tas belanjanya gitu ya. Alright, let's see. Well, we can say she has no tomatoes. Okay, she has no tomatoes. Jadi yang kita pakai adalah no di sini ya. Sebab di dalam tasnya tidak ada tomat sama sekali. She has no tomatoes, or you can also say there's no tomatoes. Ya, she has no tomatoes, dia tidak punya tomat. Atau there's no tomatoes, tidak ada tomat. Okay, and then the number 5 we see, well, we found a can of coffee, yeah,
and then a cross out sign means that tidak ada kopi di dalam tasnya Suzy ya. Artinya kita pakai yang no lagi bisa seperti itu. Pakai any juga bisa ya. But the sentence will be negative. Kalimatnya jadi negatif gitu ya. Misalnya she doesn't have any coffee. Dia tidak punya kopi sama sekali. Bisa juga she has no coffee. Ya. Apalagi bisa juga there's no coffee in her shopping bag gitu ya. There are some possibilities. Ada beberapa kemungkinan ya. She doesn't have any coffee. Dia tidak punya kopi sama sekali. She has no coffee. Artinya sama juga. There's no coffee in her shopping bag. Tidak ada kopi di tas belanjanya. Seperti itu ya. Alright. So now let's go to number 6. Alright. So we see a soap, a bar of soap or a soap bar inside her shopping bag, right? Ini kita lihat ada sabun batangan di dalam tasnya ya. Oke, kita bisa bilang she has, ya, ada sabun di sini ya. She has some soap. Okay, she has some soap in her shopping bag, juga boleh ditambahi seperti itu ya. Dia punya sabun di dalam tas belanjanya. Seperti itu. Nah, some doesn't always mean beberapa ya. Some di sini artinya nggak cuma beberapa ya. But for a singular noun, it can be sebuah. Artinya juga bisa sebuah. Jadi kayak, she has some soap in her shopping bag. Dia punya sebuah sabun di tas belanjanya. Seperti itu ya. Okay, let's keep going to the next exercise. The next point. Untuk poin selanjutnya ya. Underline the correct option. Garis bawahi pilihan yang betul. Seperti itu. And we've done the first 3 numbers. Now, let's just keep going with the rest. Kita sudah mengerjakan 3 nomor pertama ya. Terus sekarang kita lanjutkan. Alright. Let's see number 4 here. I'd love blah 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 chocolate cake, please. Nah, ini seperti request ya. It's a kind of request of asking some chocolate from someone. Yeah. It can be from a salesperson in a chocolate store or something like that ya. Oke, kira-kira yang mana? Ya, kita pakainya yang some ya. I'd love some chocolate cake, please. Saya minta coklat ya. Seperti itu. Alright. And now let's go to number 5. Bring some water because there is no or none here. Nah, tolong bawakan air karena di sini tidak ada. Alright. So, well, actually both are correct, but no must be followed by a noun, right? Sebetulnya dua-duanya bisa, tapi kalau no ini harus diikuti oleh kata bendanya. Ya, jadi tidak bisa no, terus kemudian kosong tidak diikuti kata benda gitu, tidak bisa ya. Jadi harus bring some water because there's no water here gitu. Nah, karena di sini pilihannya cuma no dan non, maka yang betul adalah non. Because we don't have to put any more noun after non. Karena kita tidak harus meletakkan kata benda lagi setelah non gitu. Jadi yang benar adalah non ya. Okay, let's go to 6. I'm afraid there's no or non beach. Nah, ini kebalikannya nomor 5 ya. Nah, ini nomor 6 ini artinya sepertinya tidak ada pantai di sini, di sekitar sini. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Well, it is followed by the noun beach. Ini diikuti oleh kata benda beach. Ya, beach yang artinya pantai. Jadi kalau diikuti kata benda yang kita pilih adalah yang no. Ya. There is no beach. I'm afraid there is no beach. Kayaknya nggak ada pantai seperti itu ya. And then number 6, Sheila doesn't need blah 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 help. Sheila tidak butuh bantuan. Well, we know that this is a negative sentence. Kita tahu kalau ini adalah kalimat negatif karena di dalamnya ada makna tidak. Di dalam
auxiliary verb doesn't ini, artinya tidak ya. Sheila tidak membutuhkan. Nah, so for a negative sentence, we have to use any ya. Sheila doesn't need any help. Sheila tidak membutuhkan bantuan apapun, seperti itu. Okay, now let's go to number 8. We need help because blah 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 of us understand. Kita butuh bantuan karena dari kita mengerti. Nah, kira-kira kalau kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menjelaskan sesuatu, itu apakah artinya kita sudah memahami atau belum? Nah, biasanya, usually, we ask for somebody's help to explain something to us because we don't quite understand it, right? Seperti itu. Kita biasanya minta tolong orang untuk menjelaskan sesuatu ke kita ketika kita tidak paham ya. Berarti ini tidak ada seorang pun dari kita yang paham. Nah, tidak ada seorang pun itu none ya. We need help because none of us understand. Kita butuh bantuan karena tidak ada satupun dari kita yang mengerti. Seperti itu. And now let's go to number 9. There aren't some or any questions. Artinya di sini tidak ada pertanyaan. Nah, this is a negative sentence. So for a negative sentence, we use any instead of some. Untuk kalimat negatif, kita pakai any, bukan pakai some. Ya, there aren't any questions. Tidak ada pertanyaan. Okay. Now we go to number 10. Yeah, some or non-tourists prefer to travel by train. Bla 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 bla. Wisatawan lebih suka bepergian menggunakan kereta api, gitu ya. So this is a positive sentence. Okay. Alright. Kalau pakai non di sini kurang tepat because non is usually not followed by any noun ya. Biasanya non itu tidak diikuti oleh kata benda apapun. So we use some. Ya. Some tourists prefer to travel by train. Beberapa wisatawan lebih suka bepergian menggunakan kereta api. Alright. So now we go to the next one. See, yeah, the next point of the exercise. In your notebook, rewrite these dialogues with some, any, or none to make them more natural. Sometimes more than one answer is possible. Nah, ini artinya di buku catatan Anda, tulislah kembali dialog-dialog berikut ini menggunakan some, any, atau none untuk membuat kalimat-kalimatnya atau dialognya lebih alami. Kadangkala lebih dari satu jawaban itu memungkinkan. So, one question can have more than one answer. Jadi untuk masing-masing soal itu bisa menggunakan lebih dari satu jawaban ya. Well, by the way, we've done the first 3 numbers. Yeah, in the previous meeting, we've discussed number 1, 2, and 3, and now we go to number 4. Yeah. I need 3 or 4 biscuits. I'm sorry, we don't have 3 or 4 biscuits. We don't even have 1 biscuit. Ya. Saya butuh 3 atau 4 biskuit. Mohon maaf, kita tidak punya 3 atau 4 biskuit. Kita bahkan tidak punya biskuit satupun. Nah, oke. So, I believe we have to paraphrase for B using some, any, or none. Kita harus rangkai kembali kalimat yang di 4B ini, di bagian dialog 4B ini, menggunakan some, any, atau none yang cocok. Nah, kira-kira apa? I'm sorry, we don't have any biscuits, gitu ya. We don't have any biscuits. Kita tidak punya biskuit sedikit pun. We don't even have, we don't even have any. Kita bahkan nggak punya sama sekali. I'm sorry, we don't have any biscuit. We don't even have any. Bisa juga seperti ini. I'm sorry, we don't have some biscuits. We don't even have any. Beberapa satu biskuit saja kita tidak punya, apalagi beberapa biskuit ya. Ini masih make sense kalau pakai some.
We don't have some biscuits. We don't even have any biscuit. Atau langsung aja, we don't have any biscuits. Itu juga sudah betul ya, supaya tidak ada pengulangan. And the sentence also will be more effective. Dan kalimatnya akan lebih efektif ya. Now let's go to number 5. Do you understand one or more of the questions? No, not one. Gitu ya. Artinya, apakah kamu memahami satu atau lebih dari pertanyaan ini? Tidak, tidak satu pun. Nah, alright. Ini kita bisa parafrase dengan cara seperti apa? Do you understand any of the questions? Ya. Do you understand any of the questions? Apakah kamu paham? Ada pertanyaan yang kamu pahami? Ya, do you understand any of the questions? No, none. You can say, well, none. Tidak ada sama sekali gitu ya. None, tidak ada sama sekali. Okay. Well, anyway, I would like to give some extra answer for A. Nah, ini yang 4A juga. I need 3 or 4 biscuit. Ini juga bisa di parafrase jadi I need some biscuits. Ya. Well, I need some biscuits. I'm sorry. We don't have any biscuits. Seperti itu. Do you understand any of the questions? None. Gitu. Atau I don't understand any of the questions. Seperti itu. Alright, now let's go to 6. Yes, we've got 3 or 4. Which do you want? Ya, kita punya 3 atau 4. Anda mau yang mana? Nah, ini konteksnya bisa macam-macam ya. So, it can be like the interaction in a pastry store where you'd like to order some pastries. For example, like, well, I think I would love to try one of your pastries. How many kinds of pastries do you have? Well, yes, we've got 3 or 4. Which do you want? Gitu. Nah, ini we've got 3 or 4. Ini kan artinya dia punya beberapa ya. Ini bisa kita ganti dengan we've got some. Gitu. Seperti itu. We've got some. Ya. Which one do you want? Bisa seperti itu. Yes, we've got some. Which one do you want? Gitu ya. It doesn't matter gitu. Nggak masalah yang mana gitu ya. Bisa ditambah. It doesn't matter any. Nggak masalah yang mana. Gitu ya. Alright. So now let's go to D ya. Ini yang D ya. Complete the sentences using the words in the box and some, any, and no. Ya. Lengkapi kalimat-kalimat berikut ini menggunakan kata-kata di dalam kotak ya dan diikuti ungkapan yang lain seperti some, any, dan no. Alright. And we've done the first 3 numbers and now let's keep going. Traffic and then friendly people and noisy factories have been taken. So we still have beautiful walks, delicious food, seafood, and money. Let's go to number 4. The hotel restaurant serve, ya, restoran-restoran di hotel itu menyajikan, ya memang satu hotel biasanya, well usually they have 1 up to 3 restaurants at least for 4-star hotel. Like they have 1 or 2 specialty restaurants for breakfast buffet and sometimes also 1 fine dining restaurant, you know, such thing. Kira-kira restoran hotel itu menyajikan makanan yang makanan laut yang lezat gitu ya, delicious food. Kemudian ini bisa diikuti oleh some. Gitu. The hotel restaurant serve some delicious seafood. Ya, jadi restoran-restoran di hotel ini menyajikan beberapa makanan-makanan laut yang lezat. Alright, so now let's go to number 5. There are blah 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 through the country. Ada bla 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 di seluruh pedesaan atau di sepanjang pedesaan. Nah, country itu artinya memang negara ya, tapi biasanya kalau the country ada the-nya di depan itu artinya jadi pedesaan. Itu. Ya, so kita bisa pakai there are
some beautiful walks. Yeah, there are some beautiful walks through the countries. Ada beberapa jalan-jalan yang indah di sepanjang pedesaan itu. Tapi sebetulnya kalau ini kita parafrase jadi there are no beautiful walks juga bisa. Secara grammar masih betul meskipun mananya jadi berubah ya. Tidak ada jalan-jalan yang indah sama sekali. Mungkin juga kan? Bisa. Grammatically they are both are correct. Secara grammar ini dua-duanya betul. Now let's go to number 6. You don't need blah 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 to enjoy the fresh air. Kamu tidak perlu titik-titik untuk menikmati udara segar. Nah, money ya, tidak butuh uang. You don't need any money. Kamu tidak butuh uang sama sekali, seperti itu ya. You don't need any money to enjoy the fresh air. Okay. So, these are all the homework, the discussion for the homework that you've done before. And now, let's go to a few more exercise. Nah, sekarang Miss mau membahas soal-soal tambahan ya, for deeper understanding, untuk pemahaman yang lebih mendalam gitu ya, atau lebih baik. Oke, we go to number 1. Which dress should I wear? Which dress should I wear? Baju atau gaun yang mana yang seharusnya saya pakai? Nah, ini kira-kira kita isi apa? Yang mana aja tidak masalah. Nah, will do itu kan biasanya yang mana aja tidak masalah gitu ya. So, kita pakai any will do. Oke. Any will do itu yang manapun tidak masalah. Pakaian yang manapun tidak masalah gitu ya. Let's go to number 2. Can you see blah 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 parrots over there? Can you see blah 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 parrots over there? Apakah kamu melihat titik-titik ada burung beo di sana? Nah, kita masih pakai yang any juga. Can you see any parrots over there? Gitu ya. Because this is for question. Nah, biasanya any itu kan lebih umum untuk questions and negative sentence ya. Sedangkan some itu untuk positive sentence. Seperti itu. Let's go to number 3. Are there blah 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 apples in the fridge? Apakah ada titik-titik-titik apel di kulkas? Nah, ini questions. Lebih umum pakai any lagi. Are there any apples in the fridge? Ya, any pilihannya. Apakah ada apel, buah apel di dalam kulkas gitu atau lemari es? Okay, let's go to number 4. The traveler asked for food, but there was blah 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 in the house. Musafir itu atau pengembara itu meminta makanan, tapi ada atau tidak ada bla 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 di rumah itu. Jadi so there's a house with so there's a traveler passing by a house and probably the house is empty, no one's there. Seperti itu ya. Jadi tapi, nah kalau ada tapi kan artinya klausa selanjutnya kan kontras ya, atau mengandung makna yang berlawanan gitu. Nah, but there was none in the house atau nobody in the house. Artinya seperti itu ya. The traveler asked for food, but there was none in the house. Ya. Ini non di sini artinya bisa tidak ada makanan gitu ya, atau tidak ada orang juga bisa. Cuman ini konteksnya makanan, mungkin yang dimaksud ini tidak ada makanan gitu ya. The traveler asked for food, but there was none in the house. Musafir itu minta makanan, tapi nggak ada makanan di rumah itu. Seperti itu ya. Now let's go to number 5. He didn't show blah 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 remorse. Dia tidak menunjukkan titik-titik-titik rasa penyesalan. Jadi remorse di sini artinya penyesalan ya. Okay. It's a negative sentence, so we use any. He didn't show any remorse. Dia tidak menunjukkan rasa penyesalan apapun atau rasa penyesalan sedikit pun. Ya. Let's go to number 6. She doesn't have blah 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 interest in politics. Dia tidak memiliki blah 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 ketertarikan di dalam politik. Nah, and this is a negative sentence, so we use any.
She doesn't have any interest in politics. Dia tidak memiliki ketertarikan apapun di politik. Itu ya. And 7, can I have blah 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 more coffee? It's kind of request ya. Ini request seperti itu. Nah, untuk request meskipun dia pertanyaan, biasanya kan kalau pertanyaan cenderung pakai any ya. Tapi untuk request itu biasanya pakainya some ya. Can I have some more coffee? Bisakah saya minta tambah kopinya? Gitu ya. Alright, so let's go to number 8. She has got hardly blah 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 friends. Nah, hardly ini artinya hampir tidak gitu ya. She has got hardly friends. Ini mungkin maksudnya dia hampir tidak punya teman. Ya. Jadi yang tepat apa? Any, some atau no? She has got hardly any friends. Ya. Dia hampir tidak punya teman. Tuh. She has got hardly any friends. Tuh. Okay, so number 6. He has 5 children, but blah 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 of them lives with him. Dia memiliki 5 anak, tetapi ya blah 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 tinggal bersama dia. Jadi some ya. But some of them lives with him. Tapi beberapa dari mereka atau beberapa dari anak-anak itu tinggal bersama dia. Oke. Let's go to number 10. I called her in the afternoon, but there was blah 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 answer. I called her in the afternoon. Saya telepon dia di siang hari, tapi tidak. Nah, kalau ada but di sini kan artinya klausa selanjutnya kontras kan, mengandung pertentangan. But there was, kira-kira apa yang tepat? No answer. I called her in the afternoon, but there was no answer. Saya telepon dia di siang hari, tapi tidak ada jawaban. Okay. Let's go to 11. If you receive blah 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 information, let me know. Jika Anda menerima titik-titik informasi, tolong beritahu saya. Nah, ini kira-kira yang mana? If you receive any information, let me know. Jika Anda menerima informasi dalam bentuk apapun, beritahu saya. Let's go to 12. You have never offered me blah 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 help. Kamu tidak pernah menawariku. Nah, ini bantuan apapun gitu ya, seperti itu ya. Oke, bantuan apapun itu yang tepat adalah any. Ya. You have never offered me any help. Kamu tidak pernah menawari aku bantuan apapun, ya. Oke, so I think we have discussed quite comprehensively about your homework on the use of some, any, no, and none in sentences, and also some additional exercise for your deeper understanding. Well, thank you everyone for watching this teaching video. And if you have any question about this subject, especially on the use of some, any, no, and none in sentences, you may just kindly text me and to my WhatsApp or write down your questions in the comment section below this video. All right. Thank you so much, everyone, and good luck for your final exam. Oke, jadi untuk selanjutnya, agenda selanjutnya adalah ujian ya, teman-teman. Nah, jika ada yang pembahasan yang kurang paham di ujiannya, nah itu teman-teman bisa lihat penjelasan-penjelasan Miss di video-video sebelumnya ya, because I uploaded all of our online or offline sessions in YouTube, in this YouTube. Yeah, so anytime you find things a bit confusing, you may just directly text me or like watch again the teaching video. Thank you very much, everyone. I hope you have a good time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.